May adlaw katawhan sa Diyos sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, Agosto 4, 2025. Ang ebanghelyo natong pagbabasahon ug pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. May mga tawo nga miingon kang Hesus, ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo. Ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo, apan ang imong mga tinun-an wala. Si Jesus mitubag, papuusahon ba rin ninyo ang mga dinapit sa kumbira nga sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon na adtong adlaw magpuasa na sila. Unya gisuginlan usab sila ni Jesus niining sa bingaya, walay tawo nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong bisti aron itapak sa daang bisti. Kaya kung buhaton niya kini, madaot ang bag-ong bisti o gitapak dili mobagay sa daan. Ni adunay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit, kung buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa panit. Unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglan bag-ong bino ang isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tawo nga mangandoy sa bagong bino tapos siya makainom sa daang bino. Moingon siya, mas maayo gayud ang daang bino. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Mga igsoon gyud ni Kristo, sa makausap pa maayong adlaw kanatong tanan. Nakadawat ako og mga feedbacks and comments nga daghan daw mga kaigalan nato karon na mga teachers, mga avid listeners nato nga within the Misamis Occidental nga gusto magpa-shoutout diha sa Puntol Elementary School, diha sa Labo, diha sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, ug sa tanang mga kasigpit nato na mga probinsya nga ato ang mga naminaw kanunay. Daghang salamat sa inyong paghatag og oras ug panahon sa pagpaminaw sa ato ang pulpito sa kahanginan, ang 100.07 DXDD. Mga igsoon gyud ni Kristo, nasayod ako nga dili man ako sa tagsa litok ang inyong mga pangalan, isip mga naminaw na mo dinhi sa maong time slot sa atong pagpamalandong adlaw-adlaw. Hinaot pa unta nga kani hatag ka mong higayon nga moadto sa FB page sa ato ang DXDD aron mo hatag aron ma-recognize ug ma-acknowledge namo ang inyong presence kamo di ay kanunay naminaw sa ato ang pamalandong. Daghang salamat. O ako ang pagtimbaya sa tanan natong mga higala nga kanunay nga naghatag sila hang pagsuporta o pag-ampo aron mapadayonon kita sa ato ang adlaw-adlaw nga programa nga pamalandong dinhi sa pulpito sa kahanginan sa atong gisilbiya dire sa ato ang dire sa Archdiocese sa Osamis. Daghang salamat kaayo sa inyong mainiton nga pagdawat o pagsuporta o pagmahal kanamo. Uban sa ato ang mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis, panguluhan sa ato ang mahal na Arsobispo, iampo mi ninyo ng mga kaparian na kami makanunayon sa moang gitawag nato nga bukasyon. Labi na nga kami ang mga alumni o mga alumnus sa St. Mary's Theologate na magpahigayon sa moang annual homecoming, no? Ako ang gidapit ang tanan natong mga alumnus sa St. Mary's Theologate gikan sa Pagadian, gikan sa Dipulog, Iligan, Marawi, Zamboanga City, Marbel, Ipil, Cagayan de Oro, Butuan,
Surigao o asa pa man mo nalapit nga na mga graduate sa St. Mary's Tullogate naa kitay ipahigayon nga homecoming. Gipanawagan ako ang tanan natong mga graduate sa maong theological seminary diri sa Osami City, Gango, nga hinaot pa unta nga magkita-kita tagbalik na ato ang balikan atong mga kagahapon kung giun sa kita pag-umol sa sabakan sa atong inahan diya sa St. Mary's Theogate. Nga kini mahimo man nato nga nindot nga foundation o balikan na giun sa kita nga gihimong maayong pari diha sa atong mga tagsa-tagsa ka mga assignment karon. Hinaot pa unta nga kini maghatag ka na dugang na pong kadasig, dugang na to nga commitment o pagmahal sa atong bukasyon kung giunsa nato pag-survive o ang maong seminary formation. Sayod ako nga dili lalim ang maka-survive sa maong seminary formation o pinagi niini ma-appreciate nato ang maong bukasyon na dili di nato basta-bastahon lang ang maong nakabot nga bukasyon kay kini giagi man nato sa insaktong proseso ato man ni siyang gipatuluan og sigot, gipatuluan nato og kanang restless nights sa pagtuon o inubanan sa pag-ampo o pagpalawom sa itong pagtuo diya sa Ginoo. Hinaot pa unta mga my dear brothers na mga kaparian o sa mga pipila ka buok usab na graduate na wala nang nga pari atong balik ng taon ng ato ang mga kagahapon kung giunsa kita pag-umol diha sa St. Mary's Theologate Theological Seminary. Kay aron maghatag na po kita og bag-ong kadasig usab sa mga seminarista nga nagsunod kanato pinaagi niini na atay balik lang taon sa ato ang mga pagkakita kung asa man ta karon. Ano ako man siyang gitagag pagtagad mga igsoon tungod kay kani magong homecoming usa kini kadako nga higayon nga kani ato ang mga dugay na sa ministry ng mga kaparian. Kami pong usab ng mga bag-o pa sa ministry. It is one way of sharing of experience, sharing of knowledge and wisdom, labi na sa apostolate and ministry na giunsa nila pagdala, giunsa nila pag-survive, giunsa nila pag-overcome usab ilahang mga crisis and difficulties along the way sa ilahang ministerial priesthood. Kay kabalo ko nga daghan-daghan ta og mga varied ang ato ang mga experiences, nagkadaiya ato ang mga kasinatian kung giunsa nato paglabang ang maong mga pagsulay sa maong bukasyon. Hinaot po unta nga through sharing our experiences nga kini makapa-widen sa tong horizon kung unsaon po nato pag-atubang ang maong pagsulay nga makaingon kita nga kini nga pagsulay dili lang kita lang di ay ang nakasinatin ini daghan po diha atong mga kaigsoonang kaparian ug giunsa pod nato pag-enjoy the immensity of God's love and mercy sa ato ang bukasyon. Na bisan pa man sa atong mga kakulangon, bisan pa man sa atong mga lapses, mga flaws and imperfection, nagpabilin gyapon ang gugma sa Ginoo. But despite of that, dili na to abusaran ang gugma sa Ginoo nagipaambit kinato kita pud na pud tay inner desire to commit ourselves na kanami tong tinud-anay gayud nga ning halad sa atong kinabuhi diya sa pagkapari. Kaya bisan pa man o kanang dili man good enough ang desire lang kung dili dapat inubanan kini sa action and inubanan pa gyud sa kanang commitment na kita mga lagad nga tinud-anay nga chaste celibacy kanang gitawag pa gyud nato og kanang committed life with total obedience to the bishop o ganing gitawag po gyud nato nga simple lifestyle. Na hinaot pa unta na kaniya to ang mga gipangandoy ganing gitawag nato og dreams and aspiration or ideal life sa usa ka pari. At least dili man nato totally nga ma-actualize pero at least maduol-duol ta ani mga igsuon. Kay nganuman kay mao man gud ni ang gipangandi usab sa mga katawhan nga naa sila'y pari nga dali maduulan, pari nga balaan o pari nga nagpinari gayud sa iyahang bukasyon. Kay kung saon man kung ang ilahang pari wala ko'y kausaban sa mga laiko nga lifestyle, at least na po'y
diferensya nga naapoy matawag nato nga difference, makita nila ba nga dahi gini ning mga tao nga miaging formation labi na katong mga graduate sa St. Mary's Delegate. So kabalo ko mga fathers nga dili lalim ang ato ang mga struggles and atong mga difficulties adlaw-adlaw diha sa ministeryo, pero nasayon ako uban sa pangama sa tong mahal nga Birhen Maria diha sa ato ang bukasyon dili kita niya pasagdaan o kanunay kita niyang agakon o panalipdan sa mga panahon nga nay mga temptasyon nga mo dugok sa ato ang bukasyon. Hinaot pa unta nga sa ato ang pagpadayon nato sa pagpaningkamot sa pagkabalaan kini pinagis sa pagtambong nato sa homecoming, kini makatabang kanato na ma-renew kita, ma-refresh kita o mabalik lang taon nato kung giunsa nato pagpaningkamot o paghalad natong bukasyon diha sa simbahan. Kay tungod diha pa lang sa seminary formation mao man kini ang nindot kayo nga balikan kung unsa ang foundation nato, prayer life, academic life nato, apostolate, ato ang gitawag pag yun nato o kanang itong human formation o kanang gitawag pag yun nato o kanang the holistic na approach sa pagkapari diha sa formation. Aton malit lang taon mga igsoon kung kaparian aron sa ingon kita makapangalagad og insakto sa simbahan. Kung balik kita karon sa tuang ebanghelyo, kita gi pinumduman usab nga nindot kay no nga nanawagan ko sa pagtambong sa maong homecoming nga diin si Jesus mitubag nga kana bitawng ang karaan nga tela o kana bitawng ang tao magtabas og usa ka bahin sa bagong biste aron itapak sa daang biste, ibuhaton niya kini madaot ang bagong biste ug gitapak dili mudugay mubagay sa daan. Alang yes sa dihang naapat sa seminaryo gitudluan ta kung unsa ang dapat nato nga ikinabuhi kung nanata sa ministerya. Sa dihang napat sa seminaryo o kita pod na mga seminarista pa atong mga panahon na bitang with all the desire, with all the bitang inner longing nga mahimong pari nga kani nga klase nga pari ba, kani nga kalidad nga pagapari. Nindot ba ito mga igsoon ay kay ngano man mao man to ang ato ang kuan ato ang yung pinakauna gyud na kuan gyud plano nato sa ato ang pagapari. Pero sa dihang nanagid sa ministry lahi man po di ay ang tinuod nga nahitabo sa ato ang pagapari. Siguro na yung mga pipila ka mga kaparian nga matawag nato nga napuy-an nila ang ilahang gusto gyud nila nga kuan klase o di kalidad ka pagapari. No, wala bitaw gipanumduman kita nga hopefully na kung unsa man tong mga kinundan nga nakagisi sa ato ang plano sa maong kuan pangandoy sa klase sa pagapari, kung unsa man to yung nakagisi sa maong kuan desire atong tarungon ato siyang ingon nga dili lang ingon nga mura bito ganang banid-baniran lang nato o ganang remedy sa maong gisi na mura bito tapak-tapakan lang kun dili it has totally changed kung unsa gito ang mga dili maayong nasugdan kay aron sa ingon we start a new beginning sa ato ang mga mga kasaypanan diha sa ministeryo. Kay kung ato magbitaw siyang parang bali-baliwalaon lang nato mga igsuon ang mga nasugdan nato nga dili mao, then mura bitaw nahimo na siyang kanang sa atong kinabuhi gihimo normalize na lang nato ang mga irregularities and mga matawag nato na mga dili maong binuhatan na mao na nga mo hinundan nga mura bitaw ganang
imbis na akay pangandoy nga mao ni yung gusto nga kinabuhi, then nasayop ka, dayon imo lang nga sige lang palayon na nato na. Then wala kay paningkamot bitaw nga totally kanjud ba? Usbon gyud nato ni. Mao na nga karon it sounds ideal, it sounds nga idealistic kayo ang ako ang pangunahuna, pero mao man gud ni ang kana bitawng gusto gud sa Ginoo para nato nga ano man nga kana bitawng dili lang ta ingon nga mangandoy lang ta sa unsay o tabunan lang to nato tong sayop nato ang nabuhat. No, ato yung uting kayon, ato yung lentawon, asa man gyud ni gikan ni ato ang mga pattern of wrongdoings, asa man gyud ni nagikan kining hinundan sa gisi. Kay aron sa ingon dili magbalik-balik ang kagisi, kay basin pag tahion na to na tapakan na to na, pero ang cause sa maong gisi dili na to makita asa gyud siya gikan. Mao na nga repair gisi na pod, repair gisi na pod, tapakan magisi na pod. Pero kung ato yung lantawon ang root cause niini, ang ugat hinundan sa maong pagkagisi, dili na ni siya basta-basta nga makapaguba pa sa ato ang dignidad o nindot kayo nga gi-preserve nga itong dignidad sa sa sakramento sa ordinasyon. May hopefully you get my point, my brothers and sisters. Kay inani man po di siya sa tanan. Dili lang ni siya sa pagapari, even married life. Kung ikaw diya sa imong kaminyuon nasayop ka, dili enough nga moingon na kag sorry sa imong asawa. Dili enough nga moingon na kag pasaylo ako nasayop jud ko. Kun dili, kung naay mga punto nga moay hinundan sa imong kasaypanan, you must do something to amend. Usba. Example, tungod ani nga number, tungod ani nga tao mo ni hinundan ngano nakasala ka, you need to cut off. You need to detach from that someone aron dili na ka makausap pagbalik kung makasala. Ilan na siguro mga igsuon, no? Mao gini ang nindot kay nga pahimangno na to ba nga dili bitaw ingon nga murag tapak-tapakan lang ang maong gisi, mao hinundan sa maong pagkasayop, kun dili usbon gyud. Kay sama sa gingon dili lagi mo bagay. Ang itapak sa daang biste kay kung buhaton na kini madaot ang bagong biste, ug ang gitapak dili mo bagay sa daan niya dunay magsulod sa bagong bino ug bagong sudlanan nga panit ang buhaton niya kini, ang bagong bino makagisi sa panit. Sa tupad ay nana pod ang ako ang punto mga igsuon nga ato yung taon kung unsa ning mga hinundan sa ato ang pagkadagma o kani atong pagapukan, ato yung i-trace ba contact tracing gyud natong balik ba ang taon gyud nato nga asa man gyud dapita ngano man gyud nga nabuhat to nako. So kung ma-identify na nimo, matumbok na gyud nimo ang maong hinundan, mao to nga ang kailangan nimong ilisan. Dili lang nato tapak-tapakan kay dili siya mobagay sa atong pagpadayon nato sa atong panaw. O diya pod sa kinabuhi nato aning kalibutan na. Dami na, we are talking about corruption. Mo magyud nino lisod man jud kani siya pagahisgutan kay ngano man kay basin pag ma-identify na nato ang corruption kung asa gyud ang ugat hinundan niini, systematic naman. Mura bitaw ang lisod na kayo nato nga lantawon bitaw nga bisan pa og mag-change ta og presidente, mag-change ta og kanang mga leaders sa atoang kuan, sa atoang nasod, pero kung dili bitaw yun na to ma-identify nga kinsa gid na ang nagpangulo anang corruption, wala bitaw nahimo na siyang part sa sistema, mao na nga dili gyapon siya nga nakatapak sa maong problema gyud sa corruption. Ano lisod jud kayo mga igsuon. So inana pod ang kinabuhi nato aning kalibutan na. Nga the moment that we fail, the moment we commit sin, the moment na napalayo kita sa Dios tungod sa atong mga sala, we need to identify nga ngano nakasala man ta. Ngano nabuhat pa nato ni? Mao na nga ang cause of sin, the root cause of sin, mo to atong i-trace, mo to atong balik-balikan aron sa ingon ato siyang balik lantaw, ma-diagnose nato
kung unsa nga how to treat that, kung unsa na to pag-handle ang maong sitwasyon nga dili lang nato tapak-tapakan kundi naagyud tay i-amend, naagyud tay buhaton aron dili na nato siya mabuhat pagbalik. Mo decide yun ta, mo desisyon yun ta mga igsuon nga kani pagaputlo na nako o pagailisa na nako aron kung unsa man tong karaan nga ako na ako'y bag-o na pod nga commitment ngadto sa Ginoo. Aron sa akong pag-commit nako bag-o sa Ginoo, kini akong paningkamutan nga ma-preserve pagyud nako nga ang kinabuhing pagkabalaan, pagbinuutan og naningkamot nga ma-please nako ug ma-worship and ma-glorify nako ang Dios kay ako nagasunod man sa iyang kagustuhan, dili ako ang gusto mao'y matuman. Aron sa ingon sa katapusan, moingon gayud ang mga tao nga mas maayo gid ay ang daang bino. Ang daang bino that from the very beginning we are created according to the image and likeness of God. That is the old us. Mao na ang nature gid nato na we are created according to the image and likeness of God. Na sa ato ang panaw nawala ang ato ang identity kitungod sa sala, tungod sa ato ang pag-disobey ug tungod sa ato ang pagtuman sa atong gusto. Gipatay nato ang gusto sa Dios ug atong gituman ang gusto personal nato nga mga plans ug gusto sa kinabuhi. Hinaot punta nga sa mga panahon nga na nasa lipdan o nawala ang plano sa Ginoo, balikan nato ang karaang plano sa Ginoo nato. Kita isip mga anak sa Dios, kita ibalik nato ang ato ang nature as we are in the imago Dei. We are the kita gipakatawa din kalibutan na sa susama sa dagway o kinaiya sa tuang Ginoo kay kita iya hamang mga adopted sons and daughter. So mga igsoon ni Kristo, daghang salamat no sa ato ang mga avid listener nga naminaw na sa ginagmay og simple nga pamaagi na atong pagmamalandong karon kini makatabang sa ato ang pagkinabuhing balaan o mga mao panay pangandoy nato isip mga sumusunod sa tuong langit ng Amahan. So daghang salamat sa mga higala nato diha no, labi na sa PL Travel Services na mo ay nag-assist nako sa ako ang biometrics para sa atong Schengen visa sa ato ang mga higala diha sa Manila. Pangunahan ni Atilay, Father Rani o ni Father Mark, ni Father Leo o ni Ma'am Sarah o sa at tanan natong mga igsuon diya sa Kainta sa lalo na nila sa Baduan Kahandig family, Tita Pat Rojas and family, and Tita Barira and family. Daghang salamat sa inyong mainiton na pagsuporta sa akin at pagmamahal na inyong pinakita at pinadama sa akin kahit nandito na ako ngayon sa Mindanao. Maraming salamat po sa inyo kahit po nga ako ay medyo malayo na diyan sa Manila, kahit kayo po ay nasa ibang bansa na or nandyan sa Luzon, I always treasure and cherish this good relationship na inyong ipinakita po sa akin. So mga igsoon, di nila kukuto, bayo ka mong kalimot na ang pulong sa Diyos angay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Mula ng tao nga naningkamot, magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga, muhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot punta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan, na maoy magdala ka nato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug manausab uban sa pangama sa tumahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag na misamisnon ang birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanato sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kanatong tanan.